बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आईनी अदालत बनाने के कई पहलू हैं। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी में बेहतरी आएगी। आला अदलिया के जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार बेहतर होना चाहिए। हमारी तजवीज़ थी जजेस की उम्र कम होनी चाहिए। हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरामीम में शिक शामिल थी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और उम्र की हद 67 साल होनी चाहिए। इस वक्त हमारा जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, that can be described best as of the judges, for the judges and by the judges. और मैंने ये भी नहीं देखा कहीं और दुनिया में जहाँ जजेस ही जजेस का तकर्री करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर ये था, जो कि हुकूमत ने माना और इंक्लूड भी किया, कि हम एज कम करें। जो बढ़ाने की बात आता है या कम होने की बात आता है, वहाँ मेरे ख्याल में एक पोटेंशियल कंट्रोवर्सी आ सकता था, not only for our Supreme Court but for our proposed Constitutional Court. Proposed Constitutional Court के लिए हुकूमत की तजवीज़ ये था कि चीफ जस्टिस का एज हम रखे टर्म हो 3 इयर्स का और एज मैक्सिमम हो 67 का। मेरे ख्याल में अगर हम कोई स्पेसिफिक एज रखे, और अफसोस की बात है कि हमारे जुडिशल निज़ाम इस पेज पे पहुंच चुका है, मगर कहना तो ज़रूरी है कि अगर हम कोई एज रखते, चाहे वो 65 का हो या 67 का हो, मेरा पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक लगता। वो ऐसे लगता हम किसी को आउट रखने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को इन रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का 3 साल का टर्म हो और आम जजेस का उससे ज़्यादा टर्म हो, ताकि चीफ जस्टिस को उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को वो मौका मिले कि वो अपना 3 टर्म सर्व करने के बाद फिर दूसरा उसी कोर्ट का जस्टिस को ये मौका मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बनाने का मकसद कि बहुत बड़े पहलू हैं। एक तो ये है कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से आम आदमी को इंसाफ मुश्किल मिलता है, जिस तरीके से हमारा अदालत का एडवेंचरिज्म है, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में ये भी इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है वो टाइम्स के मुताबिक, मॉडर्न टाइम्स के मुताबिक लेकर आए। गवर्नमेंट का ये भी प्रपोजल था कि उस आईनी अदालत का जो पहला चीफ जस्टिस हो उसका तकर्रुर वजीर आजम साहब कर दें। बहुत से तजवीज़ हैं और थे, इसके हवाले से इस पे बहस हो सकता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक 2 तजावीज़ मुजवज़ा ड्राफ्ट में शामिल थी। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का होना समझती है तो इत्तफाक़ी राय पैदा करे और तरमीमी ड्राफ्ट लाए। पीपी का मौक़िफ़ था इस वक्त आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम का वक्त भी दुरुस्त नहीं है। बानी पीटीआई से मुतालिक 9 मई के सबूत हैं तो हुकूमत सामने लाए, कानूनी तौर पर उन्हें आगे लेकर जाए। बानी पीटीआई की मिलिट्री कोर्ट्स में पेशी से मुतालिक आइनी तरमीम के बगैर आगे नहीं जा सकते। 2 प्रपोजल्स थे, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स पहले बनाए थे फॉर ब्लैकर देन ब्लैक टेररिस्ट्स, जो हमने एपीएस के वाक़या के बाद बनाया था। दूसरा कुछ आर्टिकल 8 की तरमीम के हवाले से जो हमले होते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम सूरत हाल में और उसूली मौक़िफ़ तो ये रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हक में हम नहीं हैं। अगर मैं अब समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से बात करके, कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करके, जो इस वक्त आर्टिकल 8 की तरमीम भी जिस सूरत में हुकूमत लेकर आना चाह रहा था, उसके लिए वो ना नंबर्स है ना सियासी स्पेस है। अगर हुकूमत वाकई समझते हैं कि ज़रूरी है कि हमें फिर से आला एपीएस मिलिट्री कोर्ट से इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन लाना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा होगा कि जॉइंट नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाए, नेशनल असेंबली का, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। आप हमें ब्रीफ करें कि क्या क्या मुश्किलात हैं, कौन से ऑपरेशंस आप कर रहे हैं या क्या लाए अमल आप अपना रहे हैं। वहाँ अगर आप समझते हो कि मिलिट्री कोर्ट ज़रूरी है तो वो भी हमें कायल करने की कोशिश करे और फिर वो कंसेंसस बनाने की कोशिश करे। 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए? जहाँ तक खान साहब का अपना किरदार था मई 9 के हवाले से, उसका तफसील थोड़ा बहुत मीडिया के थ्रू एक इम्प्रेशन मिलता है, पर मेरा ख्याल में हुकूमत को लेकर आना चाहिए, सामने रखना चाहिए कि क्या सबूत है कि इसने ये डायरेक्ट किया, तो वो सबूत सामने लेकर आए और वो सबूत को आप व्हिचएवर लीगली उसको आगे लेके जाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कोई शक नहीं कि आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मुअज़्ज़िज़ जज हैं। किसी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आईनी तरामीम में नए चीफ जस्टिस की तैनाती सदर और चीफ जस्टिस की मुशावरत से भी हो सकती है। जुडिशल कमीशन के जरिए भी मुमकिन है, लेकिन इस पर बात हो सकती है। कुछ सियासतदान चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस बरकरार रहे। मैं समझता हूं उम्र की हद के हवाले से किसी खास शख्सियत की तरफ इशारा होगा। हम इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर किसी को एतराज ना हो। कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। जहां तक चीफ जस्टिस की इनिशियल अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है, एक तजवीज ये है कि आप सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस और जजेस के साथ मशवरा के मुताबिक करें या आप उसी जुडिशल कमीशन के थ्रू करे। आई मीन इस पे बात हो सकता है। Any move as a result of which respectable Qazi Faiz Saab stays in office will not make the whole process controversial, and will you not oppose it? क्योंकि उससे लगेगा कि जना पर्सन स्पेसिफिक है। मैं मानता हूं कि कुछ इस बात पे जो आप सवाल कर रहे हो, मैं मानता हूं कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिनका नियत कुछ और होगा, कुछ दूसरे सियासतदान हैं कि उनका नियत कुछ और होगा। मैं समझता हूं कि जो हम आइन बनाएं वो किसी पर्सन स्पेसिफिक ना हो, ना एज के हवाले से, ना किसी को रखने के हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये पूरा कोशिश होगा कि हम वो कंसेंसस बनाएं। जहां तक आप जस्टिस फायज ईसा के सवाल करते हो, मैं समझता हूं कि दोनों हमारा मौजूदा चीफ जस्टिस और इनकमिंग चीफ जस्टिस बहुत रिस्पेक्टेबल जुडिशल फिगर्स है। ये बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासत इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि हम अपने चीफ जस्टिस साहिबान को, चाहे वो जस्टिस फायज ईसा हो, चाहे वो जस्टिस खोसा हो, चाहे वो जस्टिस गुलजार हो, चाहे वो साकिब निज़ार हो, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार हो, हम इनको पार्टिजान जजेस की तरह देते हैं, ना कि जो पूरी दुनिया में एक ऐसा आपको निज़ाम बनाना चाहिए जो कि वो मुतनाज़ा न हो। कुछ जुडिशरी की अपनी किरदार की वजह से, मगर कुछ इसलिए कि हमारा सियासत में कोई अपना जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं, वो किसी को ब्लेम करने का शिकार में हमेशा होता है। So this may take a month or two? मेरा कोशिश ये होगा कि जितना जल्दी हो सके वो हो। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बिलावल ने दुरुस्त कहा। नजर यही आ रहा है कि 26 अक्टूबर को वो चीफ जस्टिस होंगे। आईनी अदालत का सरबरा कौन होगा, इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं ये तासुर दिया जा रहा है, ड्राफ्ट कहाँ से आया? ड्राफ्ट वज़ीर कानून और उनकी टीम ने बनाया। कामरान मुर्तजा के पास मुकम्मल मुसव्वदा मौजूद था। ये बात भी दुरुस्त नहीं, मुसव्वदा किसी को नहीं दिया गया। बार बार दिया जा रहा है ना, पता नहीं ड्राफ्ट कहां से आया, ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ये जब लॉ मिनिस्टर और उनकी टीम ने मुसव्वदा बनाया है तो ये इंप्रेशन देना कि ये कहीं और से आया, ये बिल्कुल इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है। कामरान मुर्तजा साहब जो उनके लीगल काउंसिल हैं, उनके पास मुकम्मल तौर पे वो मुसव्वदा मौजूद था और क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुई है। बात दुरुस्त नहीं है, नहीं दिया गया किसी को भी। मौलाना साहब की टीम के पास मुसव्वदा मौजूद था, गफूर हैदरी साहब को उन्होंने शेयर ना किया हो तो ये बेहतर मौलाना और उनकी टीम बता सकती है। रावल साहब ने ये भी कहा कि कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहे हैं। 26 अक्टूबर 2024 को मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल तो यही नजर आता है। आईनी अदालत हो उसके सरबरा उसके चीफ जस्टिस बन जाए फायज ईसा साहब। ना तो कोई मशावरत हुई, ना बातचीत हुई कि आईनी अदालत को कौन हेड करेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में आज 2 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी केस की समाअत होगी। सुबह 10 बजे पीटीआई इंट्रा पार्टी केस सुना जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर समाअत भी आज सुबह होगी। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई वकील के मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद की थी। आपको बताएं कि आज 2 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस सुना जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को इस हवाले से नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर समाअत भी आज ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई वकील के मजीद वक्त देने की इस्तदा को
مسترد کر دیا ہے. تو آج 2 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت ہوگی. الیکشن کمیشن میں دونوں سیاسی جماعتوں کے کیس کی سماعت آج ہی ہوگی. صبح 10 بجے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کیس کو سنا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو اس حوالے سے نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں. جے یو آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس پر سماعت بھی آج ہی ہوگی. پاکستان ہمارا طویل المدتی شراکت دار ہے. شراکت داری کے باوجود جہاں اختلاف ہوں گے وہاں کارروائی کریں گے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار ہماری پالیسی رہی. ہم اپنی قومی سلامتی کے لیے پابندیوں اور دیگر اقدامات کا استعمال جاری رکھیں گے. اختلافات ہوتے ہیں تو امریکی مفادات کے لیے کارروائی سے نہیں ہچکچاتے. امریکہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی حمایت کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا. امریکہ ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے. ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے لیے امریکی مالیاتی نظام کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. The United States is committed to strengthening the international non-proliferation regime by taking action against networks supporting activities of proliferation concern. We have been clear and consistent about our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. The executive order action that was taken last week follows our October 2023 and April 2024 designation of 6 PRC entities and 1 Belarusian entity that have worked to supply Pakistan's missile program, as well as the listing of numerous Pakistani and third country entities on the Department of Commerce entity list for decades. Pakistan has been a long-term partner of ours, and I think what this action shows is that there continue to be places where we have disagreement, and when we have disagreements, we won't hesitate to act on those to protect America's interests. It has been our long-standing policy to deny support to Pakistan's long-range ballistic missile program, and we will continue to use our sanctions and our other tools to ensure our national security cannot be impacted, and that the U.S. financial system cannot be used by proliferators. واشنگٹن میں متعین پاکستان کے سفیر رضوان سعید نے پاکستان کاکس کے چیئرمین ٹام سوازی سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین جیک برگمین بھی موجود تھے. رضوان سعید نے پاکستان کاکس کی قیادت سنبھالنے پر ٹام سوازی اور جیک برگمین کو مبارکباد دی. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. پی ٹی آئی کی افغانستان سے دوستی کی باتیں، افغان سفارتکاروں کی قومی ترانے کی توہین، افغان کونسل جنرل پاکستانی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی افغانستان سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. ذرائع کا بتانا ہے قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے محب اللہ شاکر کے پاس نہ افغان پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویز ہے. پی او آر کارڈ پر محب اللہ شاکر اور اس کا خاندان 2015 میں افغانستان واپس جا چکے تھے. محب اللہ شاکر خاندان کے 1 ستمبر پی او آر کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں. پاکستانی ترانے کی بے حرمتی اور بے توقیری ہرگز مقصد نہیں تھا. پشاور میں افغان کونسل خانے نے وضاحت کر دی. ترجمان نے کہا کہ ترانے میں میوزک تھا، اس لیے کونسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے. ہم نے موسیقی کی وجہ سے اپنے قومی ترانے پر بھی پابندی لگائی ہے. ترانہ بغیر میوزک کے چلتا یا بچے پیش کرتے تو لازمی کونسل جنرل کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے. پاکستان کی قومی ترانے کی بے ادبی، افغان ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ دینے کے لیے دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے افغان ناظم الامور کو احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے افغان سفارتکار کے پاکستان کے قومی ترانے پر کھڑا نہ ہونے کی مذمت کر دی. گورنر سندھ نے کہا کہ افغان حکومت کو اپنا سفارتی نمائندہ واپس بلا لینا چاہیے. گورنر سندھ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ترانے کی عزت نہیں کر سکتا تو افغانستان میں جا کر رہے. افغان سفیر نے، کونسل جنرل نے قومی ترانے پر نہ کھڑا ہو کے اپنے ہی ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج جو یہ حرکت افغان سفیر کی جانب سے کی گئی، یہ تو دشمن ملک جسے ہم کہتے ہیں، ہم جسے اپنا دشمن ملک کہتے ہیں بھارت، انہوں نے بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کی. افغان حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس بات پر پوری پاکستانی قوم کا دل دکھا ہوا ہے. خدا را آپ فی الفور افغان سفیر کو اپنے ملک میں واپس بلائیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی جھنگ کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز جھنگ یاسر مشتاق کی سربراہی میں کارروائی کی.
یوسف شاہ روڈ پر فوڈ پوائنٹ کو صفائی کے ناقص انتظامات پر سیل کر دیا گیا. واٹر پلانٹ کے پانی کے نمونے فیل ہونے پر بھی کارروائی کی گئی. ملک شاپس، کلیکشن سینٹرز اور دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی. ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری دودھ کو موقع پر تلف کر دیا گیا اور 23,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. سویٹس اینڈ بیکرز، پکوان سینٹرز، ہوٹلز، فاسٹ فوڈ پوائنٹس، کیچپ یونٹ اور موٹر وے ریسٹ ایریا پر واقع فوڈ پوائنٹس کی بھی چیکنگ کی گئی. کچھ بعد موسم کی تو ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان میں موسم خشک رہے گا، تاہم کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد میں موسم خشک اور مطلع ابر آلود رہنے کی توقع ہے. کراچی میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے، جانیں گے عدنان راجپوت سے. شہر میں اب بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج سے کراچی شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ممکن ہے. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں تیز ہواؤں کا سلسلہ برقرار رہے گا. اگر بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.